डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ मेगन अपारेशन खालामजाखांनाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों। दुखु दाहानि समाव सुबुङानो इसोरनि महर लायो होननाय बाथ्राया थारैनो सैथो होननानै जों बुंनांगोन। मेगननि बेरामाव गोग्लैनानै थानाय मेगन नुयै सुबुंफोरखौ मेगननि फाहामथाय होनानै गोदानै मेगन नुहोनाया थारैनो बाख्नायजाथाव। गावनि रां खरस खालामनानै डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ सा 50निबो बारा सुबुंफोरनि मेगननि नुनो हानाय गोहोखौ मोनफिनहोदों। थांनाय समाव बेसेन लायाजासे मेगननि बेराम नायबिजिरनाय मावबादा लानायनि गेजेरजों चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगानि सा 50निबो बारा सुबुंफोरखौ उदालगुरि जिल्लायाव थानाय बडलेण्ड नेत्रालया देहा फाहामसालियाव दैथायहरनानै मेगन नुयैखौ मोजां खालामनो फाहामथाय खालामो आरो फाहामथाय लाखांनाय एबा मेगन अपारेशन खालामजाखांनाय सुबुंफोरखौ डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ खौरां लाहैदों आरो सावरायलायदों। बेराफारसे फाहामथाय मोननाय सुबुंफ्रा मेगननि नुनो हानाय गोहोखौ मोनफिननानै डक्टर सांग्रां ब्रह्मनिसिम गोजोननाय फोरमायदों। मोजां मोनो। दा मोजां नुबाय। आगोलाव माबायदिमोन? नुसिनाबा बोरै जाबावोलै नुबाय थायोमोन। दा माबायदि मोजाङै नुबायना दा? दा मोजां मोनबाय। दा सोरखौ साबायखर बावगोन नोंथांनि मेगनखौ दि लांनानै फाहामहैबाय? जाय लांग्राफोरसो सनो। गोजाननिखौ नुयो नामा? दा गोजाननिखौ नुहुरसै नामा? नुहुरो। माबायदि नुयो गोजाननिखौ? मोजां नुयो। हाथरखिफोरखौलाय नुहुरा नुहुरा? हाथरखिखौ दा नुहुरजोब्बाय, आवगोल नुथारामोन। आवगोल नुथारामोन, दा नुबाय। नुबाय। आरो बे अखाफोरखौ नुबाबो मोननै मोनथाम नुयोमोन। नुखायोमोन। दा मोनसेल' नुसै ना? আপনার চকুটো কেনেকুৱা হৈছে? ভালো হয়েছে বাবা, এই একটা কোন নাই হয়, একটা হতে পুরাই দেখা পাঙা কি মানুষ। আগত কেনেকুৱা আছে? আর এই আগতে একটাও দেখা নি পাঙা। ওই আন্দাজতে বেড়াইছিলাম। দুইটাও দেখা নাছিল? দুইটাই দেখা নি পাঙা ঘর। আপনার চকুটো কোনে ভাল কৰিলে? কোনে ভাল কৰিলে আপনার? তাই ভাল করলো, তুমি ভাল করলো বা তুমি ভগবান গিলা এই একটাও দেখা নি পাঙা ঘর। ওই যে বেটা আছে, এতিয়া ভূটানৰ পাহাৰটো দেখা পায় নাকি? ভূটান দেখা পাঙেলা পাহাড়। আগত দেখা এইবাং আগত এতিয়া দেখা ক'ত পাইছে? চিকিৎসা কৰিছিলে আপুনি? কোনঠান নিয়ে গেছে বলে ওদালগুড়ি। মনটো কেনেকুৱা লাগিছে? মনটো কেনেকুৱা লাগিছে? মন গো ভাল লাগে, তাৰমানে একটাকো দেখা পালে তাৰ বেৰাং একটা চকু দিয়া এগুলা দুটাই নাযাং, এগুলাতে বেৰাং। ঠিক আছে। এতিয়া ভাল পাইছে না? এতিয়া ভাল পাইছো, পুৰা ভাল। পুৰা একদম ভাল পাইছো আৰু পুৰা আহিবা হৈছে।后来就俺听着了，人家都这听了，人家头嘛我没听，ভাল হয়েছে দে। আগে তো মধ্যের বিজারে দেখছেন, উজালো দেখছ? রাতে ধন আমরা দেখছ, রাতি জান আমরা দেখছ? আগের বছর এ আন্ধারে তার ঢাল দেখে বলে রাতি দে ভাল লাগে। আমরা দেখছে রাতে রাতি দেখলে राती तपाईँलाई अपरेसन गर्ने सर उयो पैसा दिने, उहाँ लगेर गरिदिने। अस्ति बुझ्नुभयो नि? ऊ सर अब एक बार यो तो राम्रो हुन्छ होला। अब पछाडि जानुपर्छ फेरि। राति लगाउनुहुन्छ चस्मा? हजुर चस्मा राति लगाउनुहुन्छ? लाग्दैन, हिँड्छु त्यसरी। चस्मा बिनै? बस बढिया। है बत्ती छ, उज्यालो देख्छ जले हो, पर जसुको পুরি ভালো হওয়া নাই অপারেশনটা করছে, করলো তার মানে এফেক্ট পুরা খসুৱাই নালাগে এই সাইডে। এই কিবা কি বুলি কয় এইটো খুজলি হয় নেকি? আগত কেনেকুৱা আছিল, দেখা পাইছিল না নাই? আগতো এনেকুৱা দেখা পাইছোঁ ছাৰ, মানে ভাতৰ চাগত চুলি পৰিলে এইটো দেখা নাই। এতিয়া এতিয়াও এই অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত বেছি ভাল হোৱা নাই? বেছি ভাল হোৱা নাই, একেই আছে। বিনা মাবাজে এখিনি মাতে একি আছে।
এখন তার মানে অপারেশন নাই মাংস বাড়ছিল তো মোটা তার মানে অপারেশন ও মাংস বাড়াটা অপারেশন করছে মাংস যাবি নাকি এতিয়া এনেকে থাকে স্যার কি আর যাম নহয় যাব ইচ্ছা যদি লৈ যাম আকৌ মানে চেষ্মা দিলে হল নালাগে চেষ্মা দিলে চেষ্মাটো দিব পাৰে প্ৰব্লেম নাই চেষ্মাটো দিছে দিনতো ভালে দেখাবা ৰাতি চেষ্মা দিয়ে কাম নাই হয়তো চিয়াৰলৈ উঠিছিল ৰ'দত নালাগে নব আৰু এই কোনটো আছিলে আমাৰ বাইদেউৰ ঘৰটো কোন বাইদেউটো मोनसे गोजोनथाव खौरां BSc सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गोविन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबादि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 700022 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।